बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 7 मई 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान इस्लामाबाद में पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 रोज़ा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में आज बिजनेस टू बिजनेस बातचीत हो रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में 50 लोगों पर मुश्तमिल एक तजारती वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुँचा है। वफ़द में IT, टेलीकॉम, तवानाई, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ज़राअत और इंसानी वसाइल की तकरीबन 30 सऊदी कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हैं। अरामको कंपनी के पहले से माही के मुनाफे में 14% जो है वो कमी। सऊदी अरामको जो है उन्होंने अपनी जो है वेबसाइट के मुताबिक जो है कंपनी ने कहा है कि साल रवा की पहली से माही के जो मुनाफे में उनको जो है वो कमी वाक़ हुई है। कंपनी ने कहा कि 2024 है उसकी पहली सहमाही में कंपनी को 102 बिलियन रियाल का मुनाफा हुआ है। और दूसरी तरफ अरामको कंपनी ने अपने सरमायाकारों को 115.51 बिलियन रियाल मुनाफा भी तकसीम किया है। कंपनी के शेयर होल्डर्स को 2024 की पहली सहमाही में 0.48 रियाल फ़ी शेयर मुनाफा जो है वो तकसीम किया गया है। रियाद से बीजिंग के लिए हफ्ते में 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग के लिए हफ्तावार 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक 6 मई से शुरू होने वाली डायरेक्ट फ़्लाइट्स चीनी एयरलाइन के ज़रिए होंगी। रियाद और बीजिंग के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट चलाने के मौके पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। रियाद एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने कहा कि नए स्टेशन से चीनी टूरिस्ट को सऊदी अरब की तरफ राग़िब किया जाएगा। इससे चीनी सरमायाकारों को सहूलत और दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी के मौक़े जानने का मौका भी मिलेगा। इंतज़ामिया ने कहा कि किंग खालिद एयरपोर्ट चीनी सियाहों को खुश आमदीद कहता है, जहां उनके लिए तमाम सहूलतें जो हैं वो फराहम की जाएंगी। किंग सलमान सेंटर की तरफ से गजा में गजाई पैकेट्स की तकसीम। किंग सलमान सेंटर पर इंसानी इमदाद ने गजा में इंसानी जो है इमदादी सामान जो है वो तकसीम किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गजा के जनूब में अबसान मोहल्ले में 6500 गजाई पैकेट्स तकसीम किए गए। किंग सलमान सेंटर की इंतज़ामिया ने कहा कि तकसीम किया जाने वाला सामान 35,000 लोगों के लिए काफ़ी है। इंतज़ामिया ने कहा इसी तरह गजा के वस्त में अल नसीरात नामी इलाके में 10,000 लोगों में गजाई पैकेट्स तकसीम किए गए हैं। तकसीम किए जाने वाले गजाई पैकेट्स में खुश्क राशन और बच्चों का दूध शामिल है। इंतज़ामिया ने कहा कि गजा इमदादी सामान की तकसीम सऊदी अरब की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम की हर मुश्किल वक्त में मदद का हिस्सा है। सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस मुआहदों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और मुलाजमत के मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जारी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें सऊदी वफ़द ने बैनुल-अक़वामी ताउन, तरक्की और तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तानी हम मनसबों से मुलाकात की है। और सऊदी सफारतखाने से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस वफ़द में ज़राअत, टेक्नोलॉजी और रिटेल ट्रेड के शोबों में सऊदी कंपनियों के नुमाइंदे शामिल है। वफ़द में मौजूद जो हैं पाकिस्तानी जो फ़रीक़ैन हैं उनके साथ इब्तदाई मुलाकात में नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि कंपनी आज मुतल्लिका निजी हुकाम से ज़राअत और गोश्त के हवाले से ताउन के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। साइबर क्राइम के इल्ज़ाम में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गिरफ्तार। निजरान पुलिस ने साइबर क्राइम के इल्ज़ाम में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दूसरों को धमकाने और लोगों को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश की। पुलिस ने कहा मज़कूरा शख्स ने नफ़रत फैलाने के अलावा धौंस, धमकी और तशद्दुद पर उकसाकर साइबर क्राइम का इर्तिकाब किया है। पुलिस ने कहा कि वीडियो की बिना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे प्रोसिक्यूशन के हवाले जो है वो कर दिया जाएगा। आज़मीन हज अब नकद रकम की बजाय सिलिस हज कार्ड से अदायगियाँ कर सकेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मालियाती टेक्नोलॉजी कंपनी MyTM ने JS बैंक ज़िंदगी ऐप और मास्टर कार्ड के इश्तराक से सिलिस हज कार्ड मुतारिफ करवा दिया। अब ज़ायरीन अपने साथ नकद रकम रखने के बजाय तमाम अदायगियाँ कार्ड के ज़रिए कर सकेंगे। सिलिस हज कार्ड का बाकायदा आगाज़ 15 मई से होगा, जिसका मकसद ज़ायरीन को दौरान हज बेहतर और जदीद सहूलियात फराहम करना है। पाकिस्तानी हज ज़ायरीन इस मरतबा नकद रकम की जगह हज के दौरान अपने तमाम खर्चे इसी कार्ड से पूरे कर सकेंगे। CEO MyTM जवाद महमूद के
کے مطابق پہلے مرحلے میں سلس حج کارڈ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 10,000 حاجیوں کو یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ مستقبل میں حج کارڈ کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا۔ شہری سلس حج کارڈ کے حصول کے لیے مائی ٹی ایم ایپ یا ویب سائٹ پر درخواست جمع کروا سکتے ہیں، اور جو ٹریول ایجنٹس کے نیٹ ورک کے ذریعے بھی کارڈ کے حصول کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ پیر کے دن اسلام آباد میں سلس حج کارڈ کی لانچنگ تقریب منعقد ہوئی، جس میں مائی ٹی ایم، جے ایس بینک، زندگی اور ماسٹر کارڈ کے عہدیداران نے باہمی پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ مکہ کی تمام چیک پوسٹوں پر اضافی عملہ تعینات کر دیا گیا، پرمٹ کی چیکنگ۔ سعودی محکمہ امن نے حج انتظامی کمیٹی کی ہدایت پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ وہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اوقاف نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مکہ میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر چیک پوسٹوں کو فعال کرتے ہوئے وہاں اضافی عملہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ جن کے پاس پرمٹ نہیں ہوتے انہیں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ ادارہ امن کی جانب سے سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حج قوانین کا احترام کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے تعاون کریں۔ امن کا کہنا ہے کہ پرمٹ کے بغیر مشاعر مقدسہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی کے مرتکب افراد قانون شکنی کے زمرے میں شامل کیے جائیں گے، جن پر مقررہ سزاؤں کا اطلاق ہوگا۔ اس کے علاوہ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے مکہ پرمٹ کے حصول کے مراحل کو آسان بناتے ہوئے ابشر اور مقیم پورٹل پر اس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ مکہ پرمٹ ان غیر ملکیوں کو جاری کیا جاتا ہے جو حج سیزن کے دوران مکہ اور مشاعر مقدسہ میں جاری منصوبوں اور حج آپریشن کے سلسلے میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ ایسے غیر ملکیوں کو مکہ جانے کی اجازت ہوتی ہے جن کا اقامہ مکہ سے جاری ہوتا ہے۔ پرمٹ کے حصول کے لیے ویلڈ اقامہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پرمٹ کس مقصد کے لیے درکار ہے اس کی وضاحت بھی کرنا ہوگی۔ قانون کے مطابق جو شخص بھی پرمٹ کے بغیر لوگوں کو مکہ لے جاتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اس پر 50,000 ریال جرمانہ، 6 ماہ قید اور ڈیپورٹ کی سزا لاگو ہوتی ہے۔ سعودی طالب علم گاڑی میں آوارہ گولی لگنے سے زخمی۔ سعودی عرب کے علاقے حفر الباطن میں ایک طالب علم گاڑی چلاتے ہوئے ایک آوارہ گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ آوارہ گولی گاڑی کی چھت کو چیرتی ہوئی اس کے دل کے قریب سینے میں پیوست ہو گئی، اور العربیہ کے مطابق حفر الباطن کا مشیری میں رہنے والے انٹرمیڈیٹ کا طالب علم محمد اپنے ساتھ اس کے ساتھی کے ساتھ گھر لوٹ رہا تھا کہ نامعلوم مقام سے آنے والی گولی کا نشانہ بن گیا۔ متاثرہ طالب علم کے والد فیصل الشمری نے بتایا بیٹے کے ساتھ موجود اس کے ساتھی فوری طور پر قریبی نجی ہاسپٹل میں لے گئے، مگر پولیس کیس کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتال جانے کی ہدایت کی گئی۔ اس کے بعد زخمی بیٹے کو سرکاری کنگ ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں فوری طبی امداد دی گئی۔ ایکس رے سے معلوم ہوا کہ گولی دل کے قریب پیوست ہوگی جس کی وجہ سے بڑا نقصان نہیں ہوا۔ متاثرہ نوجوان کے والد کا مزید کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بیٹے کو محفوظ رکھا۔ پولیس میں واقعے کی رپورٹ درج کرا دی ہے اور واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں۔ آپریشن کے بعد متاثرہ نوجوان کی جو حالت ہے وہ بہتر بتائی جاتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔